अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूज़, खुशगवार मौसम है और खुशगवार मौसम के साथ साथ जो है मूड भी बहुत खुशगवार है। सबसे पहले हम बात थोड़ी सी मौसम के हवाले से कर देते हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश जो है मुतवक्के है और महकमा मौसमियात की पेशगोई पर कहते हैं ना कि हाई अलर्ट और ड्रेन एमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई है। और जुड़वा शहरों में अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पर 80 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड जो की गई है और सैदपुर में 90 मिलीमीटर, बल्कि गोलड़ा में 30 और बल्कि बोकड़ा में 32 और PMD 55 और शमसाबाद में 80 मिलीमीटर जो है बारिश हुई है। और कचहरी अगर की बात की जाए, पीर दुहाई की बात की जाए तो वहाँ 52 है और करारिया की बात की जाए तो वहाँ 58 और गवाल मंडी में 45 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। लाहौर की अगर बात की जाए, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम जो है वो बहुत खुशगवार हो गया है। और कहते हैं ना कि जब खुशगवार मौसम होता है तो वैसे ही आपका जो दिल है वो भी खुशगवार हो जाता है। इर्द गिर्द ठंडी हवाएं चल रही हैं और ठंडी हवाओं के साथ साथ जो है वो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जहाँ ज़्यादा बारिश है उन इलाकों में जाने से आप गुरेज करें, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत किस्म के जो अलमनाक वाक़े हैं वो भी मुतवक्के हुए हैं और हमने देखे में भी हैं। तो मल्टी बहाउद्दीन की बात करें, पिंड दादर खान की बात करें में तेज़ बारिश भी देखी जाएगी। उसके साथ साथ नशीबी इलाके जो हैं वो ज़ेर आब वैसे ही आगे में हैं, मगर मज़ीद जो है तो यानी का खदशा भी है। वहाँ मानसेरा और हरीपुर, एबटाबाद, मीरपुर ख़ास और उसके बाद आज़ाद कश्मीर, नौशहरा और बुनेर, मर्दान, सवाबी और गिरदनवा में भी मूसलाधार बारिश जो है मुतवक्के हैं। कहाँ ये जा रही टोरेंशियल रेन्स हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट का सिस्टम है, मगर क्लाइमेटिक चेंज जो है पूरी दुनिया में हो गए हैं और पाकिस्तान जो है वो वाहिद खित्ता है, पहला खित्ता समझा जा रहा है जहाँ सबसे ज़्यादा जो है क्लाइमेट अफेक्ट हुआ है, क्योंकि जोग्राफिकल लोकेशन में पाकिस्तान जो है वो 4 मुल्कों के साथ जो अपना बॉर्डर है वो शेयर करता है। एबटाबाद में भी अगर हम थोड़ी सी डिटेल में जाएँ तो कहते हैं ना कि एबटाबाद के इलाके में मकान की छत गिर गई है और मलबे तले जो हैं अफराद जो हैं उसमें से 2 बच्चियां जो हैं वो जहाँ बक हो गई हैं। और दूसरी जानिब मुल्क भर में आज से जो है बारिशों का एक नया सिलसिला जिसको 4th स्पेल कहा जाता है वो शुरू होने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात जो कि बार बार अलर्ट भी जारी कर रहा है और दरख्वास्त भी कर रहा है, लोगों को तंबीह भी कर रहा है कि बिल्कुल अपनी वेकेशंस को मनसूख कर दें, क्योंकि ऐसे जो इलाके जहाँ अर्बन फ्लडिंग है, ऐसे इलाके जहाँ लैंड स्लाइडिंग हो रही है वहाँ जाने से गुरेज करें। और उसके मुताबिक जो है इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशें जो है मुतवक्के हैं। सिंध बलूचिस्तान की बात करें तो उनमें भी कल जो है वो बारिश की पेशगोई की गई है। NNDA में अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। उसके मुताबिक गिलगित, स्कर्दू और हुंजा और कहते हैं ना शुगर में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल जो है पैदा होने का खदशा भी है। पहाड़ी इलाकों में जो है लैंड स्लाइडिंग मुतवक्के है, जैसे कि पहले भी आपको बताया है कि लैंड स्लाइडिंग के जो वाक़यात हैं मुख्तलिफ स्पेल्स में हो रहे हैं। ये नहीं समझ आ सकती कि आप किसी रास्ते पे जा रहे हो एकदम से लैंड स्लाइडिंग हो जाए और वहीं कहते हैं ना कि रेले से ही अल्लाह माफ़ करे जिस तरह के पहले हमने वाक़यात देखे हैं, गाड़ियाँ बह गई हैं, उस तरह के वाक़यात ना हो तो बेहतर यह है कि बिल्कुल पहाड़ी इलाकों पे जाने से गुरेज करें। और चित्राल की बात की जाए या रशीन की बात की जाए, उनके इलाकों में भी बारिश और ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं चित्राल का बहाव जो है बढ़ सकता है और मुजफ्फराबाद और बाग के शहरी जो हैं स्पेशली तौर पर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल जो है मुतवक्के हैं वहाँ भी। तो पूरी मौसम की सूरत हाल पे हमने डिटेल आपको डिस्कशन की है कि मौसम जो है वो खुशगवार है, मगर उस खुशगवारी के साथ साथ जो है अपने साथ बहुत सा एक कहते हैं ना कि सवालिया निशान भी लेकर आ रहा है, लम्हा फिक्रिया भी लेकर आ रहा है। लोगों को बार बार तंबीह की जा रही है कि मत आप लोग वेकेशंस का जो मोड है उसको कम करें और घरों में आप इस मौसम को एंजॉय करें। अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के हीरोज़ की, पाकिस्तान के ऐसे सन ऑफ द सॉइल्स की, पाकिस्तान के ऐसे टैलेंट की जिन्होंने दुनिया में नाम जो रोशन किया है। और हमारे जो हीरोज़ हैं वो स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की ज़बरदस्त कारकर्दगी जो है वो जारी है। हम बात करते हैं ओस्लो, नॉर्वे में जारी, जहाँ नॉर्वे कप फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे मैच में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड टीम ने स्टार क्लब को कहते हैं ना कि 6-0 से इबरतनाक शिकस्त देकर मुखालिफ टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मैच के आगाज़ से ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त खेल पेश किया और दिफा और हमले में कहते हैं ना कि मिसाली हम आहंगी देखी गई है। और स्टार क्लब को एक भी गोल करने का मौका ना देना इस बात का सबूत है कि हमारी टीम ना सिर्फ महारत से भरपूर है बल्कि हिकमत अमली और नज़्मो ज़ब्त में भी किसी से कम नहीं है।
یہ جیت صرف کہتے ہیں نا کہ ایک ملک کی نہیں ہے, یہ پورے ایک کہتے ہیں نا کہ ہمارے ایک کہتے ہیں پورے ایک صوبے کی ہے, پورے ایک ملک کی ہے. اور یہ میچ جو ہے وہ فتح میں کہتے ہیں کنورٹ ہوا, اور اس امید اور حوصلے کی جو جیت ہے وہ پاکستان کے پسماندہ طبقات سے آنے والے وہ نوجوان جو ہے بدرجہ جو موجود ہیں. یہ کامیابی یقیناً ٹیم کی محنت کو ایک کہتے ہیں نا کہ اور کوچز کی ہے, ان کی رہنمائی کی ہے, اور پورے ایک مشن کے پیچھے جو ہے ایک جذبہ بولتا ہے, ایک ثبوت دیتا ہے کہ پاکستان جو ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ کسی بھی جگہ جائیں گے تو نام روشن کریں گے, اور وہ کسی دوسرے علاقوں کے بچوں سے کم نہیں ہے. تو آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ ہیں ٹیم کے کپتان عبید اللہ خان, اور جو کھلاڑی ہیں وہ کاشف شنواری جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ناروے سے, جن کو میں ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے میں سب سے پہلے بات کروں گی عبید اللہ سے. عبید اللہ, آپ ٹیم کے کپتان ہیں, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور آپ نے جس طرح کہتے ہیں نا کہ 6-0 کی جو شاندار کامیابی جو پاکستانی ٹیم کو دلوائی ہے وہ بھی کتنا قابل اعزاز ہے, کیا کہیں گے؟ جی بہت بہت مہربانی. یہ صرف ہماری جیت نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کی جیت ہے, پوری ایک قوم کی جیت ہے. تو لڑکوں نے بہت محنت کی ہے اس چیز کے لیے, یہاں پر آنے کے لیے. یہاں سے آنے سے پہلے کیونکہ آپ اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ کیمپ لگا اس ٹورنامنٹ کے لیے, اس ریزلٹ کے لیے, تو وہی لڑکوں نے کر دکھایا, اور لڑکوں نے بہت ہی اچھا گیم کیا. اس لیے ہم نے 6-0 پہ یہ میچ جیت لیا, اور انشاءاللہ اسی طرح آگے جو میچز ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے جتنی محنت کی ہے تو ہم جو اپنے کانفیڈنس لیول جو ہے تو کیا نام ہے ہم اور بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جتنے بھی بڑے بڑے کلب آتے ہیں تو ہم مقابلہ مجھے کرنے بتائے گا کہ یہ اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ہے, یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ اور یہ کانسیپٹ جو ہے یہ بالکل کہتے ہیں نا کہ ایک فٹ بال ٹیم ہوتی ہے, ایک فٹ بال کیمپین ہوتی ہے, فٹ بال کیمپس لگائے جاتے ہیں, لیکن اسٹریٹ چائلڈ کا جو کانسیپٹ ہے یہ کہاں سے شروع ہوا, اور اب اس کے جو میچز ہو رہے ہیں وہ کہاں تک جا رہے ہیں؟ جی ان کا کنسرٹ جو ہے تقریباً یہ اسٹیل چائلڈ ورلڈ کپ جو کھیلتی ہے اس کے لیے, اور ان کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. ہمارا ہر سال ناروے کا بھی ہوتا ہے انڈر 17 انڈر 16, تو ان کے لیے ٹرائلز لیے جاتے ہیں ہر صوبے میں جا کر, ہر گاؤں میں جا کر. ہمارے جو سر جی ہیں سر رشید صاحب وہ جا کر خود یعنی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پلیئر کا اپنے سے کوئی بھی نہ لگے, ہم ان کے گاؤں میں جا کر ان سے ٹرائل لیں. اچھا, تو یہ وہاں سلیکٹ ہو کر پھر کیمپ میں آتے ہیں, تو کیمپ میں پھر سر رشید اچھا, یہ کون کون سے علاقوں میں جو ہے آپ لوگوں نے کیمپ کیے تھے اس ٹورنامنٹ میں آنے سے پہلے؟ جی کیمپ تو ایک وزیر آباد میں کیا تھا اور ایک اسلام آباد میں, لیکن پاکستان کے سارے صوبوں سے پلیئر آئے ہوئے تھے, تقریباً 200 کے قریب پلیئر آئے ہوئے تھے. اچھا, تو پھر وہ 60 سلیکٹ ہو گئے تھے. وزیر آباد میں پہلی کیمپ لگی مہینے کا, پھر وہاں سے 60 سلیکٹ ہو گئے. پھر اسلام آباد میں جناح کمپلیکس میں لگا تھا, تو وہاں سے 30. کتنی خوشائند بات ہے کہ پاکستان کرکٹ کے میدانوں میں بھی پیش ہے, مگر اب فٹ بال میں بھی پاکستان کا جو نام ہے وہ آپ جیسے کھلاڑی جو ہیں, آپ جیسے فٹ بالرز جو ہیں وہ نام روشن کر رہے ہیں. تو آپ بینگ اے کیپٹن کتنا مشکل تھا, کتنا پریشر تھا آپ پہ؟ جی پریشر تو نہیں ہوتا, اگر آپ دیکھا جائے جتنی آپ نے محنت کی ہوتی ہے, اگر وہ محنت آپ کے گراؤنڈ میں نظر آنی چاہیے, اور جتنی محنت سر رشید صاحب نے اسٹیل چائلڈ ٹیم کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی پریشر نہیں ہوتا. چاہے جتنی بڑی ٹیم آ جائے ہمارے خلاف, ہمارے جو لڑکے ہیں انہوں نے یہ چیز پہلے دیکھی ہوئی ہوتی ہے, یہ ٹف ٹیم ہے. اور چاہے ہم دیکھ سکے, ہم جب آ رہے تھے تو ہم نے آرمی کے ساتھ میچ کھیلا, اسی طرح بڑے بڑے ٹیموں کے ساتھ میچز پاکستان میں کھیلے, تو پریشر اتنی نہیں تھی. یہ پریشر ہوتا ہے کہ بس یہ باہر ملک ہے, یہاں کی جو ہے انگریزی کوچز ہیں, یہاں کی فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں, ہاں کوچنگ سسٹم ہے یا سسٹم چینج ہوگا, تو آپ کو کوئی چینجز نظر آئے انٹرنیشنلی آ کے کھیلنا؟ کیا چیلنجز تھے آپ کے لیے, کیا مشکلات ہوئی؟ بالکل مشکلات تو اگر آپ کے ساتھ ایسے ایک
NGOs मुस्लिम हैंड जैसी हो तो मैं समझता हूँ कि कोई मुश्किलात नहीं होता। मुश्किलात सिर्फ इतनी है कि हमारे पास जो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है और इनके पास हर चीज़ आम है। यहाँ के तकरीबन 5-6 सालों से यहाँ फुटबॉल सिखाई जाती है। पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में जब बड़े होते हैं तो कोई स्टील चेयर कोई काम कर रहा होता है, कोई गली कूचों में खेल रहा होता है, तो ये फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं होती। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम गोरों का मुकाबला करते हैं और अच्छी शिकस्त से यानी कि उनको उनका सामना करते हैं। तो पाकिस्तानियों में बहुत टैलेंट है। हम्म। क्या नाम, हम अगर आपने वो लाइव देखी हो तो मैचेस बिल्कुल। बहुत ही हम यानी कि स्प्रिंटी क्विकनेस, तो ये बहुत अच्छी है पाकिस्तानियों की। बस अगर कोचिज और ग्राउंडीज यानी कि इनकी तरह मिल जाए तो ये और भी कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान अच्छा, इंशाल्लाह। आपने किस किस मुल्कों के साथ या लीग्स के साथ मैच खेला है? कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं जिनके साथ आपने मुकाबला किया है? जी हमने दो नॉर्वे की टीम है। अब इंशाल्लाह कल हमारा मैच है 11:30 बजे यहाँ के, और पाकिस्तान के 2:30 हम्म। स्वीडन के साथ हमारा मैच है फ्री क्वार्टर। तो बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट मैच है और वो बहुत टफ मैच है। हम्म। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी इंशाल्लाह जीतेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, और इंटरनेशनल प्लेयर्स के पास फैसिलिटीज़ हैं। मैदान में जब उतरते हैं तो एक्सपीरियंस काउंट होता है कि फैसिलिटीज़ काउंट होती हैं बीइंग अ कोच? मैदान में जब उतरते हैं इंसान तो पहले तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस इंसान का हाई होना चाहिए, चाहे वो जितना बड़ा प्लेयर हो। हम भी खेलने आए होते हैं तो ये नहीं देखना पड़ता कि यार वो बड़ा प्लेयर है या वो बड़ा मुल्क है उनका फुटबॉल अच्छा है। हम मुकाबले में उतरे हैं तो हम भी कुछ हैं। तो एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, हार्ड वर्क, ये सब ग्राउंड में आता है नजर। कोई ये नहीं आता कि इनके पास फैसिलिटीज है या नहीं है, वो एक अलग बात है। अगर आपने मेहनत की होती है तो मैं समझता हूँ कि कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में फुटबॉल का ट्रेंड बहुत कम है। ये ट्रेंड कैसे ला सकते हैं पाकिस्तान में अगर फुटबॉल, क्योंकि दुनिया में देखी जाने वाली गेम है, दुनिया सराहती है इस गेम को, बड़े बड़े हीरोज हैं दुनिया जिनका नाम लेती है, और आजकल जो यूथ है वो फुटबॉल को बहुत देखती है, तो पाकिस्तान में कैसे इन्फ्यूज कर सकते हैं? देखिए हमारा जो कौमी खेल है वो हॉकी है, तो हॉकी और फुटबॉल ऐसी तरह और जो गेम्स है उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देते। पाकिस्तान में जो सिर्फ है वो क्रिकेट को इतनी तवज्जो देते हैं यानी कि वैल्यू देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की सतह से, हुकूमत की तरफ से अगर फुटबॉल को थोड़ा तवज्जो मिले, हॉकी को इसी तरह और उबैदुल्ला गेम्स। खान, बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ काशिफ शनवारी थे जो कि प्लेयर थे जिन्होंने पाकिस्तानी फुटबॉल में, स्ट्रीट स्टाइल फुटबॉल है इनमें, नॉर्वे में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं नियो पाकिस्तान। नियो पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद करते हैं। हम पहले बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से, क्योंकि मौसम जो है वो हर जगह बहुत बुरी तरीके से जो है वो अफेक्ट हुआ है, और ना सिर्फ मौसम अफेक्ट हुआ है बल्कि उसके साथ साथ जो हैं लोग, जो शहरी हैं, वो भी बुरी तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं उस वजह से। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम आपको अपडेट करें और तफसीलन बताएँ कि आप लोगों ने कौन कौन से रास्ते लेने हैं, कहाँ कहाँ जाना है, या अगर कोई रूट लेना है तो उसको सबसे पहले चेक करके जाना है। तो अगर हम थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में और उसके गिरदोनवा में भी मूसलाधार जो बारिश है, टोरेंशियल रेन्स जिनको कहा जा रहा है, वो होंगी। और महकमा मौसमियात की पेशगोई जो हुई है उसमें हाई अलर्ट जो है और रेन एमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई है। और जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 80 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश जो है वो रिकॉर्ड की भी गई है, और इससे ज़्यादा भी की जा सकती है। और सैदपुर जो कि पहले से इतना बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ हुआ है, वहाँ 90 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई थी। गोलड़ा में 30 और बुकोड़ा में जो है वो 32, और इसके साथ साथ शमशाबाद जो है वो 80 मिलीमीटर जो है वो बारिश वहाँ रिकॉर्ड की गई है। और इसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी बात करें, कचहरी में 28 और पीर दुहाई में 52 और कटारियाँ में 38 और गवाल मंडी में 45 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो इतनी ज़्यादा बारिश है, और जहाँ जो है क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात हो रहे हैं, टोरेंशियल रेन्स के वाक़यात हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो है आपने देखा है अर्बन फ्लडिंग जो है, लैंड स्लाइडिंग जो हो रही है, और पहाड़ों की तरफ ख़ास तौर पर जो लोग रुख कर रहे हैं, नॉर्दर्न
ناردرن سائڈ پہ جا رہے ہیں تو وہاں جو ہے آلریڈی پہلے ہی دفعہ 144 جو ہے نافذ کر دی گئی ہے. خاص طور پہ اگر ہم KPK کی بات کی جائے تو وہاں تو جانے سے روکا گیا ہے. اور ہم نے دیکھا پچھلے دنوں جس طرح سوات سے یہ واقعہ شروع ہوا, سب سے بڑا المناک واقعہ سوات میں پیش آیا جہاں پوری ایک فیملی جو ہے وہ بہہ گئی تھی, اور وہاں اس کے بعد ساتھ فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے, امدادی کارروائیاں نہ ہونے کی وجہ سے, ریلیف آپریشنز نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے یا کم ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بہت کم بچ سکے پوری فیملی میں سے. لیکن یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھا کہ باپور سٹاپ میں چلاس پر اور ہائی وے کے اوپر جو واقعہ ہوا ہے, جو گاڑیاں نیچے کی طرف اتری تھیں تو ایک دم سے جو سیلابی ریلا آیا اپنے ساتھ ساتھ گاڑیوں کو بہا کے لے گیا, اور بڑے نامور پرسنالٹیز بھی اس گاڑی میں تھیں اور ابھی تک جو ہے وہ اطلاعات نہیں کوئی موصول ہوئی. ایک جرنلسٹ تھیں جو K2 TV کی بہت مایہ ناز جرنلسٹ تھیں, وہ بھی, ان کی فیملی بھی ابھی تک مسنگ قرار دی گئی ہے. تو لاہور کی اگر بات کی جائے تو لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے موسم جو ہے بہت خوشگوار ہو گیا ہے, مگر خوشگواری کے ساتھ ساتھ جو ہے کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ لوازمات بھی لے کر آتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کون سے علاقے جو ہیں سب سے زیادہ جو ہیں وہ زیر تاب اس کے آ سکتے ہیں. منڈی بہاؤدین کی بات کریں, پنڈ دادا خان کی بات کریں, تیز بارشیں جو ہے متوقع ہیں. نشیبی علاقے جو ہے وہ زیر آب آ بھی گئے ہیں اور مزید طغیانی کا بھی ادھر خطرہ ہے. اور اگر ہم تھوڑے سے ناردرن سائڈس کی بات کریں تو مانسیرا, ہری پور, ایبٹ آباد, میر پور اور آزاد کشمیر, نوشہرہ, بنیرا اور منگو میں, مردان, ثوابی اور گرد و نواح میں بھی موسلادھار بارش جو ہے وہ متوقع ہیں. اور جو ہوئی موسلادھار بارش کہتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ جو فورتھ سپیل ہے یہ سب سے زیادہ ڈینجرس سپیل ہوگا جہاں بہت زیادہ بارشیں ہوں گی, کیونکہ پاکستان ایک واحد ایسا خطہ ہے جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے, جہاں کی جغرافیکل لوکیشن جو ہے وہ ایسی ہے جہاں 4 جو ہیں مختلف جو ملک ہیں وہ اس کو سراؤنڈ کرتے ہیں, وہ بارڈر لگتے ہیں. تو آٹومیٹکلی اگر ہم بلوچستان سے بات کریں تو وہاں رینز, وہاں سے بارش, ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہیں اور سلسلہ بھی وہاں سے شروع ہوتا ہے جو آگے کراچی تک جاتا ہے اور کراچی سے پھر پنجاب کی طرف داخل ہوتا ہے. تو ایبٹ آباد میں بھی جو مکان کی چھت ہے وہ گر گئی ہے اور ملبے پہ 2 بچیاں جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئی ہیں. بہت افسوسناک بات ہے. دوسری جانب ملک بھر میں آج سے بارشوں کا جو نیا سپیل ہے وہ بار بار ہم آپ کو بتا رہے ہیں جاری ہوگا. تو پلیز آپ لوگ اپنی ویدر کنڈیشنز کے ساتھ ساتھ اپنے پروگرامز کو اسکیجول کریں اور 1700 جو ہے وہ ضرور آپ ڈائل کر کے دیکھ لیں کہ موسم کی صورتحال کیا ہے, سچویشن کیا ہے, تو اسی طرف آپ نے روٹس لیں. تو ویورز ویدر سچویشن ہم بار بار اس لیے آپ کو اپڈیٹ کریں تاکہ ہم اپنے ویورز کو آگاہ کریں کہ پلیز بی سیف اور بی ساؤنڈ اینڈ بی ایٹ ہوم. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک پر واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی سی بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹل سیاسی سچویشن کی کہ بھارت کو ایک بار پھر عالمی سطح پر سفارتی محاذ پر شرمندگی کا سامنا. اس بار جو جھٹکا ہے وہ کسی اور نے نہیں بلکہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا ہے, جنہوں نے سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ کو باضابطہ خط لکھ کر ان کی جدوجہد کو سراہا اور امریکی شہریوں کی حفاظت اور آزادی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا. اس خط کے منتظر عام آنے پر کے بعد بھارت کی انتہا پسند حکومت نے بیانیے کو شدید دھچکا لگا ہے, اور خاص طور پر اس وقت جب خالصتان ریفرینڈم کے لیے 17 اگست کو واشنگٹن میں بڑی سرگرمی متوقع ہے. یہ وہی گرپتونت سنگھ پنو ہے جنہوں نے بھارتی خفیہ ایجنسی را نے امریکہ میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اور ہمارے ساتھ آج ویڈیو لنک پہ موجود ہے اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ست سری اکال گرپتونت سنگھ پنو صاحب. جی ہنا پین تھانوں بھی تے پاکستان دے عوام, سرکار تے فوج نو واحگرو جی کا خالصہ, واحگرو جی کی فتح. جی مجھے بتائیے گا کہ صدر ٹرمپ کے خط کے بعد آپ کی پہلی سوچ کیا تھی؟ کیا یہ خالصتان تحریک کے لیے ایک نیا بند کھل جائے گا, ایک نیا موڑ ہوگا؟ دیکھو جڑا خط وائٹ ہاؤس چو آیا ہے, جے تسی اس دے اتے دیکھو تے نام گرپتونت سنگھ پنو ضرور لکھیا ہے, پر گرپتونت سنگھ پنو جڑی ہے اس دی کوئی بھی ہستی نہیں ہے. گرپتونت سنگھ پنو جہاں خالصتان ریفرینڈم دی جڑی مہم ہے یہ سمرپت ہے 1.5 لاکھ سنگھ سنگھنیاں نو ساڈے پنجاب دے, جنہاں نے ہتھیار بند سنگھرش لڑیا, جنہاں نے پنجاب نو ہندوستان دے قبضے چوں آزاد کروان واسطے اپنیاں جاناں قربان کیتیاں. ساڈی خالصتان دی تاریخ دے لئی, اس ملک دے لئی جڑا خون ہے
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸੀਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਓ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਰजीम ਨੂੰ उसਨੂੰ बंद करो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में ये जो खत है ये बैनुल-अक़वामी सतह पर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर कितनी कहते ना कि भारत की साख को मुतासर कर सकता है? देखो जी, ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਆਮ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ 2019 ਤੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ UK 'ਚ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਖਤ ਹੈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਆਣਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਪੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ये जो खत आया है ये उस वक्त आया है जब जो कहना ना कि जो राफेल तैयारों की तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं पार्लियामेंट में। राहुल गांधी ने भी कहा है अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो बयानियां करें। तो पाक भारत की शीदगी के ऊपर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं पार्लियामेंट के ऊपर। तो उस वक्त में ये खत आना कितना वेटेज रखता है? देखो, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਇਹ ਜੰਗ ਲਗਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਮਾਤ, ਉਹ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1947 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾਂ ਰੁਕਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮਝਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਟਰੰਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਸਟੈਂਡਸ ਵਿਦ ਜਸਟਿਸ, ਫੇਥ ਐਂਡ ਫਰੀडम। That is the straight message to all the for the movement. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सीनियर वजीर दाखिला का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने से इनकार ये पार्लियामेंट में हो रहा है, उसके बाद ये भी बताइएगा कि भारत के अंदर अब कितनी हकीकत पसंदी जो है वो उभर कर सामने आ रही है?
ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਦੋ ਮੁਹਿੰਮ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪੜਦਾਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ 2000 ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, और पंजाब की आज़ादी का रास्ता जिहड़ा है वो कश्मीर की आज़ादी का रास्ता बनेगा। बेशक बेशक बेशक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ट्रंप ने वाजे किया है कि अमेरिकी शहरियों की सलामती के लिए लड़ते रहेंगे, क्या उस चिट्ठी में भी यही वाजे किया है? बिल्कुल जी, स्टार्ट ही उन्होंने यही किया कि ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਰੋਕੇਗਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਪੈਰਾ है वो उसे चीज का जवाब है जिहड़ी असी जनवरी 20 तो मुहिम चलाई हुई सी। बहुत खूब। गुरपतवंत सिंह, ये भी बताइएगा कि अगस्त के रेफरेंडम के हवाले से आपकी क्या तैयारियां हैं? 17 अगस्त ਨੂੰ जी रेफरेंडम वाशिंगटन DC हो रहा है। दुनिया की ये वो राजधानी है जिथों मुल्क जिहड़े है वो आज़ाद हुंदे है ते मुल्क आज़ाद हुंदे है। जे तुहानू याद होना है कि ਜਦੋਂ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਬਣਿਆ ਤੇ 70 ਜਾਂ 80 ਮੁਲਕ ਸੀ, ਹੁਣ 100 ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ 17 ਅਗਸਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਾ 15 ਅਗਸਤ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਜੂਨ 84 ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹਿੰਦੀ, ना हिंदुत्वा, ना हिंदुस्तान, दिल्ली बनेगा खालिस्तान। सो 17 अगस्त ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप पर कत्ल की जो साजिश का कहते ना कि इल्ज़ाम रॉ पर है कि आपको कत्ल करने की कोशिश की गई थी, तो अमरीकी इदारे आपको क्या मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं? आप थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखो वो हैगा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ते सिक्योरिटी दे विचकार, पर मैं एक गल दस सकदा, गुरु पातशाह गुरु नानक साहब का नाम लैके ते अल्लाह पाक का नाम लैके कि सिख ये समझदा, मैं ये समझदा कि जिस दिन मैं जम्मिया सी उस दिन मेरी मौत का जिहड़ा है दिन वो मुकर्रर हो गया सी और मेरे मत्थे ते लिखिया। असी मौत तो, असी इंडिया की असैसीनेशन तो, असी नरेंद्र मोदी की गोली तो ना पहलों डरदे हां ना अज डरे हां। बिल्कुल इसका यह मतलब नहीं है कि असी खुलेआम मैं घूमा ते मोदी अपने बंदे भेजे ते सानू गोली मार दे। उसनू मैं यह कहा, मोदी नू और हिंदुस्तान नू मैं यह सुनेहा दिता है कि तुसी उस देवी देवतियां नू पूजदे हो जेड़े झूठ ते फरेब दे नाल मारदे है, और असी सिख पंथ उस गुरु दे मनदे हां जेड़े तत्तियां तवियां ते बैठे है, जेड़े चरखियां ते चढ़े है। जे गोली भी चलानी है, जे हथियार भी चलाना, सानू समा दसे और दिन दसे। ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ पंजाब ਨੂੰ आजाद करवावांगे। बिल्कुल ऐसी गोली का जवाब वोट से दिया जाएगा। बहुत खूब। सिख फॉर जस्टिस जो है उसके साथ साथ कौन से आलमी रहनुमा जो हैं वो आपके साथ खड़े हुए हैं?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ गोली बजेगी, जहां पंजाब आजाद होएगा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि निखिल गुप्ता की जो केस है उसकी क्या पेशरफ्त है, क्या मजीद हो रहा है वहां? देखो जी, निखिल गुप्ता का जिहड़ा केस है वो बिटवीन अमेरिकन जिहड़ी हैगा US कोर्ट वर्सिस निखिल गुप्ता। मैं उसका बिल्कुल भी पार्ट नहीं हाँ, ना मैं उसनूं फॉलो करदा, ना मैं उन्हां दी तारीख ते जाना, क्योंकि मेरे कोल समा नहीं है कि मैं एक हिंदुस्तानी जिन्हें मैनू कोशिश की है मारन दी, मैं अपना समा कढ़ के उहदा केस वेखां। साडे कोल समा है 24 घंटे, जिहदे चों असीं 19 घंटे लगातार अपनी आज़ादी की मुहिम दे उत्ते काम करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो भारतीय निज़ाद कम्युनिटीज़ हैं जो बाहर रहती हैं और सिख डायस्पोरा है, आपस में रवैया कैसा है और तहरीक में क्या तेज़ी आ रही है कि मुश्किलात पैदा हो रही हैं, क्योंकि आपने कहा कि 17 अगस्त को रेफरेंडम जो है वाशिंगटन में होने वाला है। देखो, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ 1984 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ DNA ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2-2 3-3 ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ, ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ 1.5 ਜਾਂ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ USA UK ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਦੇ हो तो हिंदुस्तान नाल करदे हो। गुरपतवंत सिंह साहब, टाइम बहुत कम है, एक मेरा आखिरी सवाल है, अगर रेफरेंडम में बड़ी तादाद जो है लोग खालिस्तान में शामिल हो जाते हैं, वोट मिल जाता है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? दूसरा साडा अगला कदम है जी भी असी 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ 1 ਸਾਲ ਲੱਗਣ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे वीडियो लिंक पर सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पुन्नू, जिनका ये कहना था कि 17 अगस्त को वाशिंगटन DC में जो है रेफरेंडम करवाया जाएगा और देखना ये है अगर वोट पड़े तो वो अगला कदम उनका यही होगा कि वो भारत में जाके इसको रजिस्ट्रेशन कराएं। और कहते हैं ना कि आपकी रजिस्ट्रेशन होगी अमेरिका में, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप का जो लेटर है एक बहुत बड़ी मायने रखता है, एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है उनके हक में ये बात करना। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक पर वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को एक बार फिर सफारती, दिफाई और बयानियाती महाज पर कामयाबी मिली है और इस बार ये फतह मोदी हुकूमत की अंदरूनी रसवाई की सूरत में सामने आई है। भारत लोकसभा में इस वक्त गर्मा गर्मी जो हो रही है और बहस छिड़ी हुई है, जहाँ ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि खुद साबिक वज़राए दाखिला भी मोदी हुकूमत के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस इंकशाफ को बुनियाद बनाते हुए मोदी को खुलेआम ललकारा है। अगर मोदी में
मतलब कि इंदिरा गांधी जैसी हिम्मत है तो खड़े होकर कह देना कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो झूठ बोल रहा है और भारत के कोई तैयारे नहीं गिरे। ये बयान उस अमरीकी इंकशाफ के बाद सामने आया जिसमें ट्रंप ने तस्दीक की है कि भारत ने पाकिस्तान के 5 जंगी तैयारे गिराए और कहते हैं ना कि 28 बार पाक भारत कशीदगी के दौरान जंग बंदी करवाने में किरदार अदा कर चुके हैं। भारतीय अपोजिशन ने सिर्फ जुबानी हमले नहीं किए बल्कि रुकने पार्लियामेंट अमरिंदर सिंह ने तो राफेल तैयारे के गिरने के सबूत की तस्वीर भी और शवाहिद भी सब लोकसभा में पेश किए हैं, जिनमें राफेल तैयारे की दुम पर लिखा है BS001। ये भी वाज़े तौर पर दिखाया गया है। उन्होंने खुद जाए वक़ूआ का दौरा भी किया है। उधर साबिक वज़ीर दाखिला PK चिदम्बरम ने पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने को भी गैर जिम्मेदाराना करार दिया है और कहा कि मोदी सरकार के पास कोई सबूत नहीं है कि हमला आवर पाकिस्तान से आए थे, दहशतगर्द भारत के अंदर से भी हो सकते हैं। तो ये वो लम्हा है जहां पाकिस्तान को किसी बयान देने की ज़रूरत नहीं है और भारत की अपनी पार्लियामेंट में भारतीय कहते हैं ना कि वज़रा और साबिक अफसरान मोदी सरकार के झूठ को बेनकाब कर रहे हैं और दिफाई एतबार से ये पाकिस्तान की बयानियाती फतह है और भारत के मौसर हलकों में सच की गूंज है। तो हमारे साथ मौजूद हैं कहते हैं दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड शहबाज बलोच साहब। हम इनसे भी बात करेंगे मगर उसके साथ साथ हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है और कौन सी गहमा गहमी चल रही है। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि भारतीय पार्लियामेंट में जो मीडिया प्रोपेगेंडा बनाया गया था और सेंसेशनलिज्म फैलाई गई थी उसके ऊपर 2 टोक जवाब दिया गया है और राहुल गांधी की साफ स्टेटमेंट आई है, अगर तो मोदी सरकार सच बोल रही है तो सच बोले वरना झूठ का जो है पलंदा वो खोल कर सामने करे, क्योंकि मोदी सरकार इस वक्त झूठ बोल रही है, उनका यही कहना था। हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड शहबाज बलोच साहब, हम उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के इस इंकशाफ उन्होंने किया है कि पाकिस्तान ने 5 भारतीय तैयारे गिराए, तो आप किस दिफाई तनाजुर से ये चीज़ देख रहे हैं? देखिए, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले तो ये सिर्फ दिफाई फेलियर नहीं है इंडिया का। इट्स नॉट अ फेलियर ऑफ देयर डिफेंस, इट्स द फेलियर ऑफ देयर पॉलिटिकल नैरेटिव ऑल्सो। अगर हम देखें तो उन्होंने शुरू से ही पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि दिस वाज डन बाय पाकिस्तान, जो कि एक अनरियलिस्टिक सी चीज़ लगती थी। 200 किलोमीटर बॉर्डर से अंदर जाके कोई हवाई मखलूक गई, उन्होंने चुन चुन के उनके टूरिस्ट को मारा। वह कहाँ थी इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस, BSF कहाँ थी, इंडियन आर्मी कहाँ थी। फिर उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया और अटैक किया और उसके बाद आपके सामने सारी स्टोरी है। लेकिन अब आप इसको देखें कि अब अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, इंडिया के अंदर से। डिफेंस फेलियर तो पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने इनके 5 जहाज गिराए, जो कि पाकिस्तान का नैरेटिव नहीं था। दिस वाज द नैरेटिव बाय इंटरनेशनल मीडिया। अगर मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करूं, मैं टेलीग्राफ की बात करूं, और इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सारे चैनल्स थे, CNN था, बहुत सारे, जिन्होंने इस चीज को एडमिट किया कि पाकिस्तान हैज शॉट डाउन देयर एयरक्राफ्ट। पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, यहाँ इंटरनेशनल मीडिया की बात हो रही है। और उसके बाद अब ये पॉलिटिकल फेलियर स्टार्ट हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि इस ऑपरेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट विल टॉपल डाउन, क्योंकि अब अंदर से इंडियन पार्लियामेंट के अंदर से आवाजें आना शुरू हो गई कि कहाँ हैं हमारे पायलट्स। अगर आपके जहाज नहीं गिरे तो हमें दिखाएं, फ्लाई पास करके बताएं कि 35 राफेल किधर है। तो इसके साथ साथ जो ट्रंप की स्टेटमेंट आई, जिन्होंने कहा कि 5 जहाज पाकिस्तान ने गिराए हैं, और ये एंडोर्समेंट है कि पाकिस्तान के नैरेटिव का, और पाकिस्तान के नैरेटिव की जो बेस थी वो कोई हवाई बातें नहीं थी, मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो विद एविडेंसेस था। जब हमारी कॉन्फ्रेंसेस हुई DG ISPR की तरफ से, DGPR एयरफोर्स, DGPR नेवी, तो वी केम विद एविडेंस। हमारे पास तो रेडार सिग्नेचर्स भी थे, हमारे पास तो GPS पोजीशंस थी।
تو آئی تھنک یہ ڈیفنس کے تناظر میں بھی فیلئر ہے انڈیا کا, اور اب یہ پولیٹیکل فیلئر آپ کے سامنے آیا ہے. بالکل ایسے ہی اس سے پہلے جو میڈیا پروپیگنڈا تھا, میڈیا فیلئر تھے, وہ ہم نے دیکھا تھا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ رافیل طیارے کا جو ملبہ ہے اس کی تصاویر جو ہے پارلیمنٹ میں دکھائی گئی ہیں, شو کی گئی ہیں, اور بہت گرم لہجے میں بات کی گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کہ اب بھارتی ایئر فورس کی کارکردگی کے اوپر کوئی سوالیہ نشان ہے؟ دیکھیں انڈین پارلیمنٹ کے اندر جن کی آپ بات کر رہی ہیں, یہ تصاویر امرندر سنگھ نے دکھائیں بھی, اور انہوں نے بتایا کہ میں عینی شاہد تھا, میں نے ملبہ دیکھا ہے, میں نے اس کی ٹیل کا نمبر بھی دیکھا ہے, دیٹ واز BS001. تو آئی تھنک اس سے زیادہ کیا رہ جاتا ہے کہ اب پہلے انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو ایڈمٹ کر رہا تھا, اور اب یہ انڈین پارلیمنٹ کے اندر اس چیز کو ایڈمٹ کیا جا رہا ہے, پاکستانی نیریٹو کو, کہ پاکستان نے ان کے جہاز گرائے تھے. اب نمبر 2, کیا یہ فیلئر تھا ایئر فورس؟ بالکل, دس واز دی فیلئر آن انڈین ایئر فورس کے پارٹ پہ. ان کی ایک دیکھیں اکوپمنٹ اور مشین ڈز ناٹ میٹر, اٹس دا مین بیہائنڈ دا مشین دیٹ میٹرز اے لاٹ. ان کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ مشین تھی. یہ بالکل غلط ہے کہ ان کے پاس ان کے مٹیریل, ان کی مشین کا یہ فیلئر تھا. نو, ناٹ ایٹ آل. اٹ واز دا فیلئر آف دی انڈین ایئر فورس, ان کی ٹریننگ کا, ان کے ایکسپیرینس کا, ان کی سکلز کا, اور ان کے موٹیویشن لیول کا, اور ان کے فیتھ کا. اس کے مقابلے میں پاکستانی ایئر فورس ود چیپر یعنی کہ لیس کاسٹلی اکوپمنٹ, اس کے ساتھ انہوں نے بہتر حکمت عملی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا, اور رزلٹ آپ کے سامنے. سو اٹ واز the failure on the part of Indian Air Force in the context of their overconfidence. You've been associated with Air Force and you're an expert. یہ بتائیے گا کہ آپ کے تجربے کی روشنی میں being your experience کہ 5 طیاروں کا گرنا یہ کتنا بڑا ڈیفنس فیلئر ہوتا ہے, انٹیگریٹی فیلئر ہوتا ہے, یا کنٹری فیلئر ہوتا ہے؟ دیکھیں 5 جہاز کسی بھی جنگ میں جو پہلا ڈنٹ لگتا ہے تو وہ اس کے کسی بھی فوج کے اوپر مورال پہ ڈنٹ ہوتا ہے. اگر کوئی بھی ان کا طیارہ گرے یا ان کا کوئی نقصان ہو, تو اب اگر ہم 5 طیاروں کی بات کریں, جو انڈیا کے 5 طیارے ہم نے گرائے, ٹھیک ہے, اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ ان کی جو ٹریننگ کا فقدان پلس ان کے اسکل کا فقدان, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی ہے فیتھ کا فیلئر. آئی تھنک آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے بیونڈ ویژول رینج اپنی انٹرنیشنل باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے انڈیا کے جہاز ان کی ٹیریٹری میں گرا ہے جو ود ان دی 40-50 کلومیٹرز کے ریڈیس کے اندر تھے, اور ہم نے ان کی پوزیشنز بتائی. تو یہ کیا شو کرتی ہے؟ یہ شو کرتی ہے کہ جب ہم نے ان کو گرایا, اور اس کے بعد جب ان جہازوں کو انہوں نے 350 کلومیٹر اوے بیک بیسز پہ لے گئے, فارورڈ ایئر بیسز سے انہوں نے ہٹا دیا. یہ کیا شو کرتی ہے؟ یہ شو کرتی ہے کہ ان کے مورال کو ڈنٹ لگا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سکلز تھی, ان کا جو ایکسپیرینس تھا, وہ اس چیز کا ثبوت ہے, ان کے فیلئر کا ثبوت ہے کہ انڈین جو ایئر فورس تھی ان کا مورال ڈاؤن تھا. اسی وجہ سے انہوں نے سارے کے سارے ایئر کرافٹ اپنی بیک بیسز پہ لے گئے اور انڈین ایئر فورس کو گراؤنڈ کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ بھارت کی طرف سے جنگ بندی کے باوجود مسلسل اشتعال انگیزوں کو کس زاویے سے آپ دیکھتے ہیں؟ کیا یہ پولیٹیکل فائدہ تھا ان کو, یا کوئی کہتے ہیں نا کہ سوشل انومٹی کی طرف جا رہے تھے؟ دیکھیں بیسیکلی تو it was not a military conflict, it was a political conflict based on military basis. انہوں نے بیسیکلی کیا کہ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹو کو ملٹری آبجیکٹیوز میں کنورٹ کر کے یہ چاہ رہے تھے کہ ہم تھوڑی سی ایک کانفلکٹ کرنے کے بعد اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو مودی گورنمنٹ اچیو کرنا چاہ رہی تھی, کہ وہ اپنی پرائم منسٹرشپ کو بچانا چاہ رہے تھے. اب دیکھیں آگے الیکشن آ رہے تھے لوک سبھا کے اور راجیہ سبھا کے, تو بیسیکلی اگر آپ نے ہسٹری میں جائیں تو اس میں دیکھیں گے پلوامہ میں بھی یہی ہوا, پہلگام میں بھی یہی, اور اس طرح انہوں نے کافی
हॉलीवुड की मूवीज बनाई, बॉलीवुड की मूवीज बनाई और अपने सामने ड्रामास पेश किए, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया और ग्लोबली इनको रिजेक्शन मिली। वो इसलिए कि आपने देखा कि जो इनका इस दफा ये नैरेटिव था वो पूरी दुनिया में रिजेक्ट हो गया। वजह ये थी कि इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना फास्ट है पूरी दुनिया में, और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल कि आप अपनी रियलिटी को छुपा नहीं सकते। तो आई थिंक दिस वाज द मेन थिंग जिसकी वजह से उन्होंने जो बॉर्डर्स पे, अब चूंकि उनका फेलियर हो चुका हुआ था और वो एस्केलेशन चाहते थे और पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाना चाहते थे कि पाकिस्तान कोई गलती करे, और इस सिचुएशन में चूंकि अब वो फेल हो चुके हुए थे, वो एस्केलेशन हो और पाकिस्तान पे वो ब्लेम कर सके। आई थिंक दिस वाज द मेन मोटिव बिहाइंड इट। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे ये बताइएगा कि आपने देखा कि पार्लियामेंट की सिचुएशन क्या है, पार्लियामेंट में किस तरह क्रॉस फ्लोरिंग हो रही है, किस तरह इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, और वो बात कहीं हद तक सही भी है। तो भारत के अंदर अब हकीकत पसंदी जो है उभर कर सामने आ रही है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें, पार्लियामेंट के अंदर जो कल से लोकसभा में इनकी बहस जारी है, जिसमें आपने देखा अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैंने खुद अपनी आंखों से उस मलबे को देखा है, उसकी तस्वीरें ली हैं। फिर इसके साथ साथ जॉर्ज फ्रांसिस जो उनके मेंबर हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने कहा कि 5 जहाज पाकिस्तान ने गिराया, ये उनकी स्टेटमेंट है। फिर इसके साथ साथ अगर हम पीके जो हैं उनके एक्स जो इंटीरियर मिनिस्टर थे पीके चिदम्बरम, उन्होंने एडमिट किया कि पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो अंदर से भी टेररिस्ट आ सकते थे। तो आई थिंक ये सारी जो बहस पार्लियामेंट में जारी है, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि ये चीज पाकिस्तान ने की है तो और ये इसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, तो यू हैव टू से इट इन ऑन द फेस ऑफ अमेरिका कि ये सीज फायर जो था ये हमने करवाया, लेकिन यू डोंट हैव द मॉरल करेज। आप तो कह ही नहीं सकते उनके मुंह पे। अगर आपके अंदर मॉरल करेज है तो अगर आप कल की वो तकरीर देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो उन्होंने सारा ब्लेम किया कांग्रेस को, इंदिरा गांधी को, कि जो है इंदिरा गांधी की वजह से पाकिस्तान, नेहरू की वजह से पाकिस्तान को फायदा हुआ, कांग्रेस की वजह से पाकिस्तान। तो राहुल गांधी ने जवाब में यही कहा कि भाई अगर आपके अंदर इतनी मॉरल करेज है तो आप अमेरिका को, ट्रम्प को कहें कि आप ने इसमें कोई सीज फायर नहीं कराया, पाकिस्तान इज लाइंग, पाकिस्तान ने कोई जहाज नहीं गिराए। तो आई थिंक ये चीजें अंदर से जो आ रही हैं, इट शोज कि अब वहां पे जो उनकी एजुकेटेड सोसाइटी है, जो एजुकेटेड लोग हैं इंडिया के अंदर, अब वो आवाजें उठा रहे हैं कि भाई टेल अस द ट्रुथ, कि कहां गए पायलट्स, कहां गए वो जहाज, वेयर आर दे, आप अपनी हकीकत को क्यों छुपा रहे हैं? तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं, पूरा सिनेरियो देखा है। क्या ये पॉलिटिकल लिबरेशन की तरफ बात जा रही है अगर हम इंडिया की बात करें? एग्जैक्टली जैसे आपने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो जितनी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, तो आई थिंक वो चीज इंडिया को बैकफायर कर गई। और उसके बाद आपने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया ने जवाब दिया, पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया। इंटरनेशनल मीडिया में न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें, टेलीग्राफ की बात करें, इस तरह कई इदारे थे जिन्होंने कहा कि ये वो चीजें हैं, एविडेंस कहाँ है। अब एविडेंस की अगर बात की जाए तो उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने बड़ी फनी बात की। उन्होंने कहा जी हमारे पास है जो एविडेंस है, हमने 3 दहशतगर्द मारे हैं, उनकी जेब में से पाकिस्तानी चॉकलेट निकली है। अच्छा, अब आई मीन और वोटर लिस्ट निकली। आई मीन व्हाट इज दिस? मुझे एक बात बताएं, कोई टेररिस्ट होगा, वो जेब में अपनी वोटिंग लिस्ट लेके, अपना वोटर नंबर लेके वो जाएगा इंडिया अटैक करने? आई थिंक दिस इज रिडिकुलस, दिस इज नॉनसेंस। तो आई थिंक ये वो चीजें हैं जो अब जो अंदर से जो उनका लिबरल माइंडसेट है वो आवाजें उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जवाब दो, मोदी हमें जवाब दो, where are the facts, why you have hidden the facts about this war? I think this is backfiring them.
اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں خالستان کا جو ہے سکھ ریفرینڈم کے اوپر بات کی جا رہی ہے 17 اگست میں واشنگٹن میں متوقع ہے، تو اس سے بھی ایک بہت بڑا ٹرمپ کا اسپیشل لیٹر آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دے آر ود دا پیپل سکھ کمیونٹیز جو امریکہ میں ہے اور ان کی سیکیورٹی سیفٹی جو ہے وہ انہی کے امریکہ انشور کراتی ہے، تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا پولیٹیکل فیلئر ہے انڈیا کے نیریٹو کا آن انٹرنیشنل فورم. خالستان کی بات کی جائے تو جو ایک اندر سے ایک موومنٹ چل رہی تھی کافی سالوں سے، اب اس کو ایک سالڈ کانکریٹ قسم کی فاؤنڈیشن ٹرمپ کی صورت میں مل چکی ہوئی ہے اور انڈورسمنٹ مل چکی ہوئی ہے. جس طرح پاکستان کو انڈورسمنٹ ٹرمپ نے دی کہ پاکستان نے 5 جہاز انڈیا کے گرائے، جو ایک انڈورسمنٹ ہے کیونکہ ہی از دا پریزیڈنٹ آف اے سپر پاور. وہ کہیں وداؤٹ اینی فیکٹس اینڈ ایویڈنس بات نہیں کریں گے. انہوں نے فیکٹس اور فگرز کی بیس پہ بات کی ہے. جو 29 بار جو انڈین پارلیمنٹ کے اندر راہل گاندھی نے کہا کہ 29 بار ٹرمپ نے کہا کہ جی پاکستان نے میں نے جنگ بند کروائی ہے، سیز فائر کروایا. تو یہ خالستان کی موومنٹ کی اگر بات کی جائے اور یہ 17 اگست کو جو ہونے جا رہا ہے، تو آئی تھنک دس از دا بگ فیلئر آف دی انٹرنیشنلی آف انڈین نیریٹو ریگارڈنگ خالستان اینڈ مائنورٹیز، جو کہ اب ایک حقیقت بننے جا رہا ہے، جو ایک بہت بڑی ون ہے فار دی خالستان موومنٹ. اچھا تھوڑا سا یہ بھی بتائی دیا کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے بالکل خاموشی اختیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور کسی چیز کا جواب دینے سے وہ انکاری ہوئے ہیں. تو یہ جو انہوں نے پردہ پوشی جو کی ہے اور مودی حکومت کی جو ساکھ ہے اس پہ کتنا افیکٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ آگے الیکشنز بھی متوقع ہیں؟ دیکھیں یہ جو سائلنس جو ہے یہ بیک فائر کر گیا انڈین گورنمنٹ کو. آپ نے جب لاسٹ 23 اپریل کو یہ واقعہ ہوا، پھر 25 اپریل کو آپ نے سفارت خانے بند کیے، اور اس کے بعد اب انڈین گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنے نیریٹو کو کیسے پولیٹیکل آبجیکٹیوز میں اچیو کریں. اب ہوا کیا ہے اس کے بعد، جب کل پارلیمنٹ میں اگر سنا جائے دیکھا جائے پرائم منسٹر کی مودی کی تقریر کو، اس میں انہوں نے صرف بات کی جی پاکستان آکوپائڈ کشمیر کی بات کی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہم انڈس واٹر ٹریٹی ہم نہیں مانتے، اور یہ ہے، اور یہ جو سارا ہوا ہے یہ سب کانگریس کی وجہ سے ہوا ہے، نہرو کی وجہ سے ہوا ہے، اندرا گاندھی کی وجہ سے ہوا ہے. اور اب بیسیکلی وہ آپریشن مہادیو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سارا آئی تھنک ان کو دے آر ان دا اسٹیٹ آف کنفیوژن کہ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو کیسے اچیو کیا جائے. اور وہ اسی وجہ سے اس کنفیوژن میں انہوں نے سلولی اینڈ گریجولی کہا کہ یہ وہ 80s کا دور ہے جس میں آپ فیکٹس کو چھپا لیں گے، سلولی اینڈ گریجولی ریلیز کریں گے، اور عوام جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرے گی. ناٹ ایٹ آل. جیسے ہی فیکٹس اینڈ فگرز آنا شروع ہوئے، انڈین گورنمنٹ کو بیک فائر آنا شروع ہوا، اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اب آپ دیکھیں کہ ان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان سے جب سوال کیا گیا کہ ویئر آر دی پائلٹس، ہمیں فیکٹس اور فگرز بتائے جائیں. آپ جو آپ ہمیں دے رہے ہیں ایویڈنس، کیا یہ ایویڈنس ہے؟ آپ نے ایویڈنس کیوں نہیں شو کیا؟ اچھا اگر آپ کے پاس رافیل ایئر کرافٹ ہیں تو آپ ان کا فلائی پاس 35 رافیل ایئر کرافٹ کا آپ فلائی پاس کرا دیں. ڈیسور کمپنی کے شیئر کیوں گر گئے؟ چینگڈو کمپنی کے کیوں اوپر جا رہے ہیں؟ تو یہ فیکٹس اینڈ فگرز کا کوئی جواب نہیں تھا. تو آئی تھنک دس از دی اوور آل the big loss which Indian government has taken off. Prime Minister Modi کی گورنمنٹ نے اس کو بیئر کیا، اور آگے I think it will be difficult for them to continue. اچھا شہباز بلوچ صاحب، there is a question in my mind کہ پہلے تو تھا کہ آپریشن سندور کیا، اس کے بعد انہوں نے اب آپریشن مہادیو جو ہے اس کو لانچ کیا ہے. تو یہ پس پردہ کیا ہے مہادیو آپریشن؟ اس کے پیچھے ان کا کیا نیریٹو ہے and whom they are targeting again؟ بیسیکلی وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے اس آپریشن کو لانچ کیا گیا ہے. اس میں وہ یہ کریں گے کہ وہ انڈین جو آکوپائڈ کشمیر کے اندر جا کے وہاں جو انوسنٹ جو کشمیریز ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے، وہاں سے ان کو اٹھائیں گے، اور اس کے بعد ان کو جیلوں میں ڈال کے اور جعلی مقابلوں میں
مار کے وہ یہ شو کریں گے کہ یہ ہیں وہ ٹیررسٹ، یہ وہ ٹیررسٹ نیٹ ورک ہے جو 23 اپریل کو ایک طرف سے پراکسی وار کی سچویشن جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ کمانڈر ریٹائرڈ شہباز بلوچ، دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کے انہوں نے پورا ایک نیریٹو بیان کیا ہے اور بھارتی حکومت کی کہتے کہ نااہلی کو صاف سامنے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے 5 طیارے جو ہیں پاکستان کے گرائے تھے، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کے پر بھی وہ انکاری ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ کہ مودی حکومت کب جواب دیں گے، کیسے جواب دیں گے، کیونکہ پارلیمنٹ کا ایک نمائندہ مودی حکومت کے کہتے ہیں کہ ان کو للکار کے بیٹھا ہوا ہے کہ ان کو جواب چاہیے۔ ویورز چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان۔ اکثر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ مرد مضبوط، بے احساس اور ہر حالت میں برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ انہیں نہ رونے کی اجازت ہے، نہ تھوکنے کی اجازت ہے، نہ تھکنے کی اجازت ہے، نہ بکھرنے کی اجازت ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرد بھی جذبات رکھتے ہیں اور وہ بھی ٹوٹتے ہیں مگر بول نہیں پاتے۔ معاشرے میں مردوں کو روایتی کرداروں میں قید کر دیا گیا ہے۔ اگر وہ کماتے ہیں تو صرف کمانے والی مشین سمجھے جاتے ہیں، اگر وہ جذباتی ہو جائیں تو انہیں کمزور قرار دیا جاتا ہے۔ گھروں میں خاموشی اور نفسیاتی تشدد، کہتے ہیں کہ خاموش نفسیاتی تشدد، توہین امیز رویہ، بے قدری، اور کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں مردوں کو اکثر خود اعتمادی کو کہتے ہیں کہ دیمت لگ جاتی ہے، وہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہی مرد معاشی دباؤ، بے روزگاری یا طلاق جیسے چیلنج سے گزرتے ہیں تو ان کے لیے خودکشی جیسے خوفناک خیالات جو ہیں وہ جنم لے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ بعض اوقات خواتین کے لیے بھی بنائے گئے قوانین کا غلط استعمال کرنا، معصوم مردوں کو ہراساں کیا جاتا ہے اور ان کے کردار پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو بغیر کسی ثبوت کے ایسے میں یہ سوال بھی اہمیت اختیار کرتا ہے کہ شادی کے بعد اگر بیوی اور ماں یا گھر والوں میں اختلافات ہوں تو مرد کہاں کھڑا ہو، بیوی کے ساتھ کھڑا ہو کہ اپنی فیملی کے ساتھ کھڑا ہو۔ تو یہ بھی بہت ایک کہتے ہیں کہ جذباتی ایک کشمکش ہوتی ہے مرد کے حساب سے۔ تو ان تمام پہلوؤں پہ آج ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لائف کوچ سیدہ شمائلہ سحر۔ اچھا مجھے بتائے گا کہ شمائلہ کہ مرد جو ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کبھی کبھار خاموش ان کو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، خاموش نفسیاتی تشدد ہوتا ہے، تو ان کو کیا بولنا چاہیے؟ ایسے ہے کہ ایک تو اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ ابیوز نہیں ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوتی، لیکن یہ ان مردوں کی بات ہو رہی ہے جو بچپن سے ہی ابیوز ہوتے آتے ہیں۔ پہلے وہ اپنے پیرنٹس سے ابیوز ہوتے ہیں، پھر یہ کہ انہیں خاموش رہنے کی عادت ہو جاتی ہے، نہ وہ کوئی کوسچن کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کی ایک سیلف اسٹیم جو ہے وہ شروع سے ہی لو ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ میرٹل اپنی لائف میں آتے ہیں تو پھر یہ کہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ ہم اپنی ماں کا ساتھ دیں یا ہم اپنی بیوی کا ساتھ دیں، ہم کس طرح سے دو لوگوں کو یعنی کہ پوری ایک فیملی کو، جوائنٹ فیملی سسٹم کو ہم کس طرح سے لے کے چلیں۔ تو مردوں کو وہاں پہ اگر ٹریننگ ان کی نہیں ہے پہلے سے، اگر وہ ایک بولڈ جو صحیح مرد جسے قوام، قرآن نے قوام کہا ہے، جسے لیڈ کرنے کی ایک صلاحیت اللہ نے دی ہے، اگر وہ اس کے اندر نہیں ہے تو وہ یقیناً جو ہے وہ خاموش رہ جاتے ہیں۔ وہ اپنے اندر ہی اندر وہ جو بیوی کی طرف سے اگر کوئی طنزیہ جملے کہے جا رہے ہیں، ایموشنل ابیوز ہو رہا ہے، بھئی تم تو اس قابل ہی نہیں تھے، تمہاری جو ہے وہ شادی مجھ سے ہو گئی، تم تو رسپانسبلٹی لینے کے قابل نہیں تھے، تمہارے پاس جو ہے یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، تمہارے اندر یہ صلاحیتیں نہیں ہیں۔ اسی طرح مدر کی طرف سے بھی اس کو سننے کو ملتا ہے، اب تم بیوی کے پیچھے لگ گئے ہو، میری جو ہے کوئی بات کی کوئی ویلیو نہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مردوں کو کس کی سائیڈ لینی چاہیے؟ مردوں کو بالکل دیکھیں، اگر ہم قرآن و حدیث کے مطابق جو ہمیں بالکل پرفیکٹ ہمیں گائیڈنس ملتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ عدل کی بنیاد پہ جو ہے نا ہر چیز کو، زندگی میں ہر معاملے کو، ہر رشتے کو عدل کی بنیاد پہ رکھیں۔ عدل کا مقصد یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے بھی رائٹ پہ ہیں تو آپ کہیں کہ وہ رائٹ پہ ہیں، ہم غلط ہیں۔ اگر آپ کی وائف ہیں وہ رائٹ پہ ہیں تو آپ ان کی ہی بات کریں گے کہ یہ رائٹ پہ ہیں، مدر رائٹ پہ ہیں۔ مدر کے اوپر اور جو آپ کی جو وائف ہے اس کے اندر تنازع ہو جاتا ہے تو مرد کو ماں کا ساتھ دینا چاہیے یا وائف کا ساتھ دینا چاہیے؟ یہ بتائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس روشنی میں؟ اس میں ایسے ہی ہے کہ قرآن میں تو یہی ہے کہ اگر والدین بھی اس طرح کی بات کریں جو کہ اللہ اور اس کے قوانین کے احکام کے خلاف ہو تو وہ اس کو آپ نہیں اوبے کر سکتے۔ اچھا،
یعنی کہ آپ پھر بھی حق کی ہی بات کریں گے. اور سب سے زیادہ پرابلم ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ مردوں کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ عدل کی بات کہہ سکیں. وہ ڈپلومیٹک چلتے ہیں. انہیں اگر یہ پتا ہو کہ اپنی فیملی میں وہ سب کے سامنے یہ اناؤنس کریں کہ بھئی میں حق کا ہی ساتھ دوں گا, آپ میں سے جو سچ ہوگا اسی کا ہی ساتھ ہوگا, تو اس سے بڑا ایک پرابلم سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے کہ پوری فیملی کے کان میں یہ بات گئی ہوگی کہ اگر ہم الٹا سیدھا کریں گے, ایک دوسرے کی غیبت کریں گے یا ایک دوسرے کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کریں گے تو ہم پکڑ میں آئیں گے, کیونکہ مرد جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ بے روزگاری کے بہت واقعات ہیں, اس کے ساتھ ساتھ طلاق ہو رہی ہے, سوشل میڈیا کے دورہ ہوا ہے, تو مردوں کو ذہنی دباؤ ان کا بڑھ جاتا ہے, تو اس کے اثرات ان کی پرسنالٹی پر کیسے پڑتے ہیں؟ ایکچولی اس سوشل میڈیا کی وجہ سے اور جو بہت زیادہ اویئرنیس سوشل میڈیا نے خواتین کو, یا یہ کہ ایک ایکسپوئر جو خواتین کو مل گیا, اور ایجوکیشن میں بھی ظاہر ہے کہ ہر لحاظ سے ہر میدان میں خواتین جو ہے مردوں کے برابر ہے. اب انہیں اپنے رائٹس کا بھی پتہ ہے, تو وہ جب یہ دیکھتی ہیں کہ باہر جب یہ چیزیں باقی لوگوں کو, کچھ خواتین جو ہیں ان کو یہ سہولیات جو ہے میسر ہیں, یہ فیسیلیٹیشن جو ہے ان کے پاس ہے, اور یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں, یہ سب بڑا گھر, بڑی گاڑی, بنگلہ, تو وہ پھر تھوڑے پہ قناعت کرنے میں, اگر ان کی ٹریننگ اس طرح کی نہیں ہے, اگر وہ اسلام کی بنیاد کو یا اسلامی احکامات کو یا جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اس کے مطابق رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے اس کو اگر وہ فالو نہیں کر رہی ہیں, یا ان کے دل میں اس بات کا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دیں, تو یقیناً وہ ان چیزوں سے ضرور انسپائر ہوتی ہیں, اور وہ ضرور کوشش کرتی ہیں کہ اس سے بہتر کوئی ہمیں مل جائے. تو لہٰذا یہ آج کل رجحان جو بڑھ رہا ہے وہ اسی وجہ سے, تقویٰ کے نہ ہونے کی وجہ سے, اس میں یہ ہے کہ وہ چیٹ کرتی ہیں, پھر کہتی ہیں اس سے بہتر ہمیں مل رہا ہے لہٰذا اس کو چھوڑ دیں. اس وجہ سے بھی آج کل مرد جو ہے نا بہت زیادہ اس ذہنی طور پہ دباؤ میں ہے کہ اگر ہمیں ذرا سی بھی ہماری فائنینشلی جو ہے وہ جو حیثیت ہے وہ کم ہو گئی تو ہمیں ہماری بیوی چھوڑ دیں. ریلیشن شپ آپ ایکسپرٹ ہیں, آپ کے پاس کپل کاؤنسلنگ کے لیے بھی آتے ہوں گے, تو ایسی کیا خواتین ہیں جو مردوں کو بے روزگاری کی وجہ سے چھوڑ جاتی ہیں, یا ایسی بیویاں ہیں جو مردوں کے پاس جیسے کہ پیسے نہیں ہیں ان کو اس وجہ سے چھوڑ جاتی ہیں؟ بالکل ایسی بھی ہیں, بلکہ ایک اس طرح سے ایک کیس مجھے سننے میں آیا کہ انہوں نے اپنے مطلب کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں جاب کر رہے ہیں, حالانکہ ارن کر رہے ہیں, انہوں نے تمام ذمہ داری گھر کی لی ہوئی, لیکن یہ کہ اس کے باوجود جو ہے نا ان کی وائف جو ہیں وہ سارٹنگ کمپیریزن کرنا ایک بڑا پرابلم بن گیا. کمپیریزن میں رہتی ہیں کہ فلاں کے پاس یہ ہے, فلاں کے پاس یہ, میں نے کیا, اور وہ پرسن اس قدر مطلب اس میں ہے کہ ٹینشن میں, جب وہ میرے پاس آئے تو اس قدر مطلب کہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. وہ کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں. اچھا, کہ وہ اتنا ذہنی, یا پھر میں اس کو چھوڑ دوں. میں اس کو اس لیے نہیں چھوڑتا, یہ میرے بچوں کی ماں ہے. یعنی یہاں آگے دیکھیں نا وہ خاموش تشدد والی بات ہوگی نا کہ میرے بچوں کی ماں ہے, میں نہیں چھوڑ سکتا. تو اس طرح کے کیسز بھی ہیں, اور اس طرح کے کیسز بھی ہیں کہ وائف جو ہے وہ چیٹ کر رہی ہے. شمالیہ یہ بتائیے گا کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ کیا بائنڈنگ فورس ہوتے ہیں کپل میں, کپل آپس میں اس لیے رہتے ہیں کیونکہ ان کے بچے ہوتے ہیں؟ بالکل ایسا بھی ہوتا ہے. کچھ کپلز جو ہیں اس وجہ سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ ایک لمحہ بھی شاید ایک دوسرے کو برداشت نہ کرتے ہوں اگر وہ اکیلے ہوں, لیکن جس بچوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں. وہ بھی وہ کپلز ہوتے ہیں جن میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پھر کدھر جائیں گے, اور بیچارے جو ہیں وہ ہماری محبت اور شفقت سے محروم ہو جائیں گے, اور پھر یہ ان کو کون جو ہے ان کی نشو و نما, ان کی صحت کا اور ان کی تعلیم کا کون خیال کرے گا. اچھا, ہم نے دیکھا پچھلے دنوں جو کچھ ایک دو واقعات بھی ہوئے جس میں مرد حضرات نے خودکشی بھی کی ہے, اور کہتے ہیں کہ ذہنی تناؤ کا شکار تھے, بہت پرابلمز میں تھے وہ. تو کیا کیفیت ہوتی ہے جب انسان جو ہوتا ہے, خاص طور پہ مرد جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سپر میسی دی ہوئی ہے اور بنایا بھی ہے, اتنا سخت ذہن بنایا ہوتا ہے, وہ خودکشی کی طرف راغب ہو جائے؟ جی بالکل ایسے ہی. ایکچولی اللہ تعالیٰ نے تو قوام بنایا نا, قوام کو تو ہم ڈیفائن کریں تو وہ لیڈر ہوتا ہے, بہت مضبوط ہوتا ہے, آپ کا کیئر ٹیکر ہوتا ہے, جس نے آپ کی پوری فیملی کو لیڈ کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ باقی فیملی کے جو پرابلمز ہیں وہ سالو نہیں کر پا رہا. اس کے اندر نیچرلی یہ سوچ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ میں کسی قابل نہیں. اگر روز بیوی یہ ٹونٹ کرے گی تم تو کسی قابل ہی نہیں ہو, تم مطلب میرے قابل نہیں ہو, میں نے تم سے شادی کر لی, تم سے شادی کس نے کرنی تھی. اس طرح کے بہت سے خواتین بھی اس طرح کے ٹونٹ جو ہیں وہ مردوں کو کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا انسان کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ لو ہوتی ہے, اور اس کا پرپس یہ ہوتا ہے ایموشنل ابیوز کا
کہ دوسرے بندے کی سیلف اسٹیم کو لو کر کے اس کے اوپر جو ہے حاوی ہوا جائے, اس کو اپنے کنٹرول میں کیا جائے اور اسے اپنے مطابق چلایا جائے. چونکہ نیچرلی کسی بھی انسان کی نیچر میں نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ دیر کسی کے کنٹرول میں رہے, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر پریشر میں آ کے وہ انسان جو ہے ٹینشن میں اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے جب انسان ٹینشن ڈپریشن میں جاتا ہے, اسپیشلی گھر سے باہر کی چیزیں آپ کو اتنا میٹر نہیں کرتی, کیونکہ آپ باہر جاتے ہیں, تھوڑا وقت گزارتے ہیں, تھوڑی دیر آپ اس کے بعد آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. لیکن جو گھر کے پرسن ہوتے ہیں, جو پرسنل آپ کا ریلیشن ہوتا ہے, اس کی تحقیق بھی یہ کہتی ہے کہ جو سوسائڈ کی جو زیادہ ریشو ہے وہ گھر کی ڈپریشن اور آپس کے ریلیشن کے خراب ہونے کی وجہ سے, اور مردوں میں یہ ریشو بڑھتی جا رہی ہے. یہ ابھی جو 2024 میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں جتنی بھی سوسائڈل کیس ہیں اس میں جو ہے 80% جو ہے وہ مردوں نے سوسائڈ کی ہوئی ہے اکارڈنگ ٹو ریشو. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ہمارے جو سوشل میڈیا ہے, ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے, ہمارے ڈراماز ہیں جس میں بار بار پروجیکشن ہوتی ہے کہ بندے کے پاس گاڑی ہے, گھر ہے اور بڑا شہنشاہ والی زندگی گزارتا ہے, تو وہ کیا امپیکٹ دیتی ہے ایک نارمل ایک مڈل کلاس فیملی کے اوپر, کیا امپیکٹ آتے ہیں اس کے بہت نیگیٹو امپیکٹ آتے ہیں, اس لیے کہ ہر انسان کی ایک تقدیر ہے جس کے لیے انسان خود کوشش کر رہا ہوتا ہے نا. ہر انسان ارن کرتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ اس کے اپنے گھر کو اپنی فیملی کو بہت اچھا ایک سیٹ اپ دے سکے. لیکن یہ ہے کہ اگر تقدیر میں اللہ نے کسی کے لیے زیادہ لکھ لیا ہے یا کم لکھ دیا ہے, اس پہ سے پھر ایمان نہیں ہے, تو پھر انسان کے ذہن میں آٹومیٹیکلی وہی کمپیریزن والی بات کہ اس کے پاس تو زیادہ ہے, میرے پاس نہیں, تو انسان پھر خود بخود جو ہے نا وہ ڈپریشن اور ٹینشن میں چلا جاتا ہے. تو یہ خواتین کا کتنا پریشر ہوتا ہے ان پر؟ خواتین جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات بہت زیادہ پریشر ہے. مطلب ایک اگر جوڑا ہم نے خرید لیا ہے, خواتین کے یہ حالات ہیں کہ ایک جوڑا اگر ایک شادی میں پہن لیا ہے تو وہ نیکسٹ میں کہتی ہیں اس سے یہ والا نہیں, اگلی کسی بھی ایونٹ میں نہیں ہوگا. ایک جو ہے مطلب کہ کوئی چیز اگر خرید لی ہے تو کہتی ہیں نہیں نیکسٹ میں یہ نہیں چلے گی, تو وہ ایک بڑا ایک پریشر آتا ہے اس پہ. وہ کہتے ہیں میں کیا کروں, رشوت لوں, میں جھوٹ بولوں, میں کیا چوری کروں, ڈاکہ ڈالوں, کیا کروں. تو یہ ہم خواتین کو بھی یہاں پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کا پریشر دینا کہ جو انسان کو ایک تو سوسائڈل تھاٹس کی طرف لے کے جائے, اور دوسرا یہ کہ اس پہ یہ پریشر ہو کہ وہ کسی غلط سائٹ پہ چلا جائے, یعنی کہ وہ نیگیٹو سائٹ پہ جائے, کرمنل ہو جائے, کرائمز کی طرف چلا جائے. تو یہ ہم خواتین کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ہماری یوتھ کو بہت ٹریننگ کی ضرورت ہے. ایک لفظ جو ہم بار بار سنتے ہیں کپل گولز کے اندر, اسپیس دیں ایک دوسرے کو. جی اسپیس دینا کیا ہوتا ہے؟ مرد کہتا ہے کہ مجھے اسپیس چاہیے, اب تو خواتین جو ورکنگ وومن ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ میں تھکی میں آئی ہوں, مجھے اسپیس چاہیے. جو اسپیس کا لفظ ہے وہ کتنا خرابیاں پیدا کر رہا ہے. اسپیس کا لفظ اس کی نا اسپیس ہونا بہت ضروری ہے, ہم اس کو بالکل ڈینائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, بعض اوقات آپ اتنا کام کر کے اتنا ہیوی لوڈ ہوتا ہے آپ کا مطلب ورک پلیس پہ, تو اس کے بعد آپ آ کے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے بات نہ کرے, ہم تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں, پھر اس کے بعد جو ہے ہم فیملی کو دیکھتے ہیں یا باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں. ایک لمٹ میں ٹھیک ہے, لیکن اگر بالکل ہی اسپیس ہو جائے کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کیا کر رہے ہیں, آپ کی وائف کیا کر رہی ہیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کو چیٹ کر رہی ہوں یا کہیں اور افیئر چل رہا ہو, تو اتنی اسپیس جو ہے تو یقیناً ایک فیملی جو ہے وہ اس کو تباہی کرے گی, اس کو وہ بنا تو نہیں سکے گی. تو یہ بہت نقصان دہ اگر بہت زیادہ اسپیس ہو جائے کہ آپ ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر, یعنی کہ آپ وائف جو ہے وہ کہیں جا رہی ہے یا ہسبینڈ کہیں بھی جا رہے ہیں, ایک دوسرے کو بتا کے نہیں جا رہے, ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن نہیں چل رہی, کوئی بھی فیملی کا وہ اسپیس ہے بہت بڑی, وہ نیگیٹو ہے, آپ کے مسائل زیادہ بڑھ رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی معروف لائف کوچ سیدہ شمائلہ سحر, جن کا یہ کہنا تھا کہ کپل گرومنگ بہت ضروری ہے. جو مرد اور خواتین ہیں وہ گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں, اور گاڑی کو لے کے چلنا ہی ایک کہتے ہیں نا کہ مستقبل کی اچھی علامت ہوتی ہے. اگر پہیوں میں سے ایک پہیا بھی کہتے ہیں نا خراب ہو جائے تو گاڑی کا جو سلسلہ ہے, جو ایک فیملی کا سلسلہ ہے, وہ نہیں چڑھ سکتا. تو اس میں خواتین کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ مرد حضرات کے اوپر پریشر کم دیں, اور یہ پریشر جو ہے یہ بے روزگاری کا پریشر ہے, یہ پریشر جو ہے یہ اچھی زندگی کا پریشر ہے, یا کسی نہ کسی مہنگے تحفوں کا پریشر ہے, یا کہتے ہیں کہ ایک بڑے گھر کا پریشر, یہ پریشر دینا کم کر دیں, کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے, اللہ تعالیٰ نے جس حساب سے رکھا ہے. تو یہ چھوٹا سا آپ کے لیے میسج تھا, اور میسج کے ساتھ ساتھ ہم پروگرام کا اب اختتام پہ جا رہے ہیں. تو آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, پسند کیا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ہمارے سوشل میڈیا پہ جا کے, اور نیو پاکستان کو پسند کریں اور ہمیشہ دیکھتے رہیں نیو پاکستان.